نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ خدا کا جو خیال ہے وہ انتہائی قیمتی اور اس کے وعدے انتہائی بڑے اور بے شمار ہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا آج ہمیں برکت دے گا۔ اور جو آج کے پیغام کا ٹائٹل ہے وہ ہے جیزس ہیز ریسٹورڈ دا گلوری۔ تو آج ہم اس پہ غور کریں گے خدا کے پاک کلام میں سے۔ اور میرے عزیزو، جو جلال باغ عدن میں آدم اور حوا نے اپنے گناہ کی وجہ سے کھو دیا تھا، اس جلال کو یسوع مسیح نے بحال کر دیا ہے۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے غور کریں گے کہ وہ جلال جو ہے خداوند یسوع مسیح نے بحال کیا ہے، تو پھر آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کا ظہور کیوں نہیں دیکھتے، اس کی مینیفسٹیشن کیوں نہیں دیکھتے، اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیسے خدا کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، تیرے پیارے لوگوں کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے۔ تیرا مسا مجھ پر آئے، لفظوں کی ترتیب بخش دے، تیرا مسا تیرے پیارے لوگوں پر آئے۔ اور خداوند، آج جب ہم تیرے پاک کلام پہ غور کرتے ہیں تو خداوند اپنے کلام کی صداقتوں کو ہم پر ظاہر کر، تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں اور اپنی زندگیوں سے تیرے قدوس نام کو جلال دیں، یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اے ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے رومیو کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 29 اور جو 30 آیت ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس دنیا میں آیا، خدا نے ہم سے محبت کی، اور جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر، اس کی بڑی نجات کے کام پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں کو اپنے لہو سے دھوتا اور پاک صاف کرتا ہے، ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور پھر ہم کو جلال بھی بخشتا ہے۔ اب خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب جب خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو رکھا تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز جو تھی وہ کثرت کے ساتھ تھی، اور خدا نے ان کو ہر چیز پر اختیار دیا تھا۔ خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، کہ خدا نے ان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، اس انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، اور
फिर उसने उनको कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को मामूरो महकूम करो। अब खुदावंद ने उनको अख्तियार बख्शा, उनको जलाल बख्शा, बागे अदन में रखा, हर चीज जो थी वो कसरत के साथ दी। और फिर खुदा जो है वो ठंडे वक्त में आता, उनसे रफाकत रखता। लेकिन जब खुदा एक रोज वहां पे आया तो खुदा ने देखा कि आदम जो है उस जगह पे नहीं है जहां पे खुदा उससे मुलाकात करता है। तो खुदा ने कहा, तू आदम कहाँ है? तो आदम जो था वो अपने गुनाह के सबब से वो छुपा हुआ था, वो डरा हुआ था और उसने अपने आप को छुपाया। और आप ये सब कहानी को जानते हैं कि इस वाक्य को कि खुदा उनसे पूछता है, क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने मना किया था कि नहीं खाना? अब जब आप इसको पढ़े तीसरे बाब को, तो वहां पे आप देखते हैं कि जब आदम और हवा बागे अदन में थे और वो दरख्त का फल जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि नहीं खाना, और जो शैतान है वो सांप के रूप में वहां पे आया और उसने आके उनको फरेब दिया, हवा को फरेब दिया। और उसने कहा कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि इसका फल नहीं खाना? क्योंकि उसने कहा कि जब तुम इसका फल खाओगे तो खुदा की मानंद बन जाओगे। अब वो पहले ही खुदा की मानंद थे, खुदा की शबीह पर थे और खुदा ने हर चीज उनको बख्शी थी, हर अख्तियार दिया था। लेकिन यह इब्लीस का झूठ था कि इब्लीस उनसे नाफरमानी करवाना चाहता था और उसने फरेब दिया, धोखा दिया। और जब उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की तो गुनाह किया, तो बागे अदन से उनको निकाल दिया गया। अब मेरे अजीजों, इस इंसान के गुनाह के सबब से जमीन जो थी लानती होगी, दुख, मुसीबतें, बीमारियां, हर तरह की तबाह बर्बादी और जो तबाही थी इस दुनिया में आई। और आज हम उस गुनाह के नताइज देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में दुख है, मुसीबतें हैं, हर मुल्क में ये दुख और मुसीबत है। हर इंसान जो है वो दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, मुश्किलात से घिरा हुआ है। तो खुदावन यीशु मसीह आया। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान देकर मेरे और आपके लिए बड़ी निजात का इंतजाम किया है। और आज जब कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो उसका नाम किताबे हयात में लिखता है और उसको वो रास्तबाज ठहराता है और फिर अपना जलाल भी बख्श देता है। अब जबकि खुदा ने सब कुछ रिस्टोर कर दिया है, अपना जलाल बख्श दिया है, और फिर हम खुदा के घर में जाते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, हम दुआएं करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक जलाली, एक फतेहमंद, एक विक्टोरियस लाइफ है, एक जलाली लाइफ है, उसका हम अपनी जिंदगियों में इजहार क्यों नहीं देखते? आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, और एक खूबसूरत वाक्य है, चैप्टर से पहला शमूएल उसका 4 बाब और 4 से 7 बाब तक मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा। हम देखते हैं वहां पे कि जब फिलिस्तियों और बनी इस्राएल की जंग हुई, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जो थे उनको शिकस्त हुई। तो वहां पे जो बुजुर्ग थे बनी इस्राएल के, वो सवाल करने लगे। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, ये है पहला शमूएल और उसका चौथा बाब, और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 आयत से।
लिखा है, और फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबला के लिए सफ फराई की, और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई, और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी है। आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी है। और मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोगों का सवाल है, आज भी हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि हमारी जिंदगियां जो हैं क्यों मायूसी की है, महरूमियों की है, शिकस्त खुर्दा है। और जिस जगह पे हमको होना चाहिए, एक बाख्तियार जिंदगी में, एक जलाली जिंदगी में और कसरत की जिंदगी में, जो यीशु मसीह देने के लिए आया, उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और जब यीशु मसीह ये सब कुछ देने के लिए आया है, सब कुछ बहाल कर दिया है, तो आज हम शिकस्त खुर्दा क्यों हैं? आज हम मायूसियों की, महरूमियों की और दुखों और तकलीफों की, मुश्किलात और मुसीबतों की जो जिंदगियां हैं वो क्यों गुजार रहे हैं? और खुदा के पाक कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो तुमको बचा ना सके, लेकिन तुम्हारे गुनाहों ने खुदा को तुमसे रापोश कर दिया है। खुदा ने तुमको, खुदा जो है वो तुमसे, तुम्हारे गुनाहों की वजह से दूर हो गया है। अब यहाँ पे जो सवाल था इस बनी इस्राएल के बुजुर्गों का कि खुदावन ने हमको शिकस्त दी है। खुदावन किसी को शिकस्त नहीं देता, ना वो दुखों में डालता है, ना मुसीबतों में डालता है। ये गुनाह, ये जो इंसान है अपने गुनाहों की वजह से दुखों में जाता है, आजमाइशों में पड़ता है, और जो बुरी ख्वाहिशें हैं वो जब जन्म लेती हैं, तो जब वो इंसान के दिल में आती हैं और इंसान उस पे मेडिटेट करता है, तो ये जो बुरे ख्यालात हैं गुनाह को जन्म देते हैं। और फिर हम इस गुनाह के असरात को देखते हैं, और जो गुनाह है वो इमसाल की किताब में लिखा है कि जो गुनाह है इससे जिल्लत और रसवाई आती है। तो यहाँ पे ये बुजुर्गों का सवाल था। जब उनको शिकस्त हुई तो उन्होंने कहा कि आए हम खुदा का जो अहद का संदूक है, खुदा के अहद के संदूक को हम इस लश्कर गाह में लाते हैं ताकि वो हमारी मदद करे। अब ये खुदा का अहद का जो संदूक था, ये खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को जाहिर करता था, और ये एक रूहानी अलामत थी जो खुदावंद की हजूरी और उसकी ताकत की जमानत देती थी। अब हम देखते हैं कि ये खुदा के अहद के संदूक को जब उस लश्कर गाह में लाए तो फिलिस्तियों को पता चलता है, क्योंकि बनी इस्राएल इस कदर जोश के साथ भर गए कि जोर जोर से चलाने लगे, ललकारने लगे कि अब खुदावंद के अहद का संदूक हमारे दरमियान में आ गया है। अब हमारे अंदर खुदावंद की कुव्वत है, खुदा हमारे साथ है, वो हमारे लिए जंग करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये लोग जुबान से तो मेरा इकरार करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। हम अपनी जुबान से खुदा का इकरार करते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तो खुदा जो है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता कि जब हमको जरूरत पड़े हम खुदा को पुकारना शुरू करें और खुदा जो है वो हमारी मदद करे। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप पढ़े पहला शमूएल उसका 4 बाब, के बड़े जोरों शोर से वो चला रहे थे, ललकार रहे थे, और जो फिलिस्ती थे वो डर गए कि अब उनका खुदा जो है
وہ ان کے درمیان آ گیا ہے، اب ہم کو شکست ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ خدا سے دور تھے، یہ بت پرستی کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ جب جنگ ہوئی تو 30,000 کے قریب جو بنی اسرائیل کے فوجی تھے وہ مارے گئے۔ اب وہ عہد کا صندوق بھی چھن گیا، اتنے لوگ بھی مارے گئے، اور ایلی کاہن کے جو 2 بیٹے تھے وہ بھی مارے گئے۔ ایلی جو کاہن تھا اس کو پتہ چلتا ہے اس خبر کے بارے میں، تو وہ بھی جو ہے وہ گرتا ہے اپنی کرسی سے اور مر جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی کی بہو اپنے بیٹے کو جنم دینے کو ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے اور اس کا جو فادر ان لا ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور عہد کا صندوق جو ہے وہ چھن گیا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اس کا نام یکبود رکھتی ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ یہ ہے میرے عزیزو کہ جب خداوند کی حضوری نہیں ہوتی، جب خداوند کی پریزنس نہیں ہوتی، تو خداوند کی جو حشمت ہے، اس کی جو شوکت ہے، اس کا جو جلال ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب جب آدم نے گناہ کیا تو لکھا ہے کہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا۔ وہ جو ایک کثرت کی زندگی تھی، وہ جو اختیار والی زندگی تھی، وہ جو زندگی تھی ایک غلبے والی، وہ جلالی زندگی، اس سے محروم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ عہد کا صندوق جو تھا وہ چھن گیا، حشمت جاتی رہی۔ اب ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں زبور کی کتاب 8واں زبور ہے، اور ہم پڑھیں گے اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، جو کچھ سمندروں کے راستے میں چلتا پھرتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جلال سے اور شوکت سے، سب چیزوں سے نوازا، تاجدار کیا۔ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اب میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک خوبصورت بڑی تصویر ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ 1 سموئیل 4 باب سے لے کے 7 باب تک۔ اب جب عہد کا صندوق چھن گیا تو جو فلسطی تھے وہ سمجھے کہ اب یہ عہد کا صندوق جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب خدا نے ان کو سزائیں دی اور وہ ڈر گئے۔ وہاں پہ ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 1 سموئیل 5 باب سے میں پڑھوں گا۔ اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا۔ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی۔ فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔ اب یہ ہے، خدا نے ان کا جو دیوتا تھا جس کو وہ مانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے دیوتا نے جو عہد کا صندوق ہے ان کے قبضہ میں کر دیا، لیکن خدا نے ان کو بتایا کہ وہ قادر مطلق ہے، زندہ ہے، جلالی ہے۔ اس نے ان کے دیوتا کا جو بت تھا اس کو
तबाह कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि ये जो सारे फिलिस्ती थे, अशदोदी थे, वो डर गए और वो फिर कहने लगे 11वीं आयत में, सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलवा कर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए। और फिर हम देखते हैं 6 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, तब फिलिस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा, हम खुदावंद के संदूक को क्या करें, हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह पर भेजे। अब ये जो खुदा के अहद का संदूक था, इसकी जगह वो नहीं थी। वो फिलिस्तियों का जो देवता था, जो उनकी मंदिर था, वो उसकी जगह नहीं थी। जो खुदावंद के अहद के संदूक की जगह थी वो बनी इस्राएल में थी। लेकिन आज जब हम नए अहद में आते हैं तो नए अहद में हम देखते हैं कि खुदावंद की जो जगह है वो आज हमारे दिलों में है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा जो बुलंदो बाला है, वो जिसने आसमान को और जमीन को बनाया, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी है। खुदा कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसी आरामगाह की जगह बनाओगे। फिर यशायाह की किताब हम उसके 57 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा जो है, जो शिकस्त और खस्ता दिल है, उस पे निगाह करता है, उसको देखता है और फिर खुदा वहां पे सुकूनत करता है। और मेरे अजीजों, मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब उसका 57 बाब और उसकी हम 15 आयत पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा जो है वो शिकस्ता और फरोतन दिल में रहता है। फिर हम पढ़ते हैं 1 करंथियों 6 बाब उसकी 19 और 20 आयत में कि तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और फिर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन पाक रूह का मकदस है। अब जो हमारे बदन है, हमारा जो दिल है, ये पाक रूह का मकदस है, खुदा के रहने की जगह है। और इमसाल की किताब उसके 4 बाब और 23 आयत में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। मेरे अजीजों, हमने अपने दिलों की हिफाजत करनी है। कहीं दिल में गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और किस और तरह की गुनाह और किसी किस्म का कोई गुनाह तो नहीं, कड़वाहट तो नहीं है, किसी के बारे में तलखी और गुस्सा तो नहीं है। क्योंकि जब ये बातें होंगी तो खुदा का रूह जो है वो हमारे दिलों में सुकूनत नहीं करता। क्योंकि लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेजगारी है। अब ये जो अच्छी बातें हैं, अब जो खुदा के रूह के फल है, मोहब्बत की बातें हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो पाक रूह की मोहब्बत, खुदा की जो मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, उस मोहब्बत से हम भरपूर और सरशार रहें, ताकि हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिलता रहे। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और 23 आयत में कि वो जो बीज बोने वाली की तमसील है, तो वहां पे लिखा है कि वो बीज जो खुदा का कलाम है, जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और बहुत सा फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना। तो मेरे अजीजों, हमने अपने आप को जांचना है,
پرکھنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ خدا کی سکونت گاہ ہے۔ اب جو ہیکل میں پاک ترین مقام تھا وہاں پر عہد کا صندوق ہوتا تھا، تو ہمارے جو دل ہیں جب یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، ہمارے بدنوں میں سکونت کرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تمہارے بدن خدا کا مقدس ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کوئی ایسی بری روش تو ہمیں نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو کثرت سے بسنے دو۔ پھر زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں خدا ان کا جلال دیکھنا، کثرت کی زندگی کا ظہور اپنی زندگیوں میں دیکھنا، تو پھر ضرور ہے کہ ہم خداوند کو، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اولیت دے۔ تو اگر آپ پڑھیں اسی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں، پہلا سموئیل اور اس کا 7واں باب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی جو مر جاتا ہے، اس کے بیٹے جو ہیں مر جاتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ سموئیل کو نبی مقرر کرتا ہے، اور پھر جو سموئیل ہے وہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے۔ 7واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور سموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا، اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جنگ ہوئی، اور جب اس بار جنگ ہوئی تو جو سموئیل نبی تھا ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اور لکھا ہے کہ جب جنگ ہوئی تو بنی اسرائیل نے فلسطینیوں کو شکست دی۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں پہلا سموئیل اور اس کا 7واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا، وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے، اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی، اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلح تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ سموئیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ اب یہ جو سب کچھ تھا دوبارہ ریسٹور ہو گیا، کیونکہ جو کچھ دشمن نے فلسطینیوں نے چھینا تھا وہ سب بحال ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، ہم پڑھتے ہیں دوسرا تواریخ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے جو گناہ ہیں ان کو دور کریں، اور پھر میں ان کو گناہوں کو معاف کروں گا، اور آسمان پر سے سن کر ان کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ اب جب یہاں پہ خدا نے سب کچھ ان کا بحال کر دیا بنی اسرائیل کا، اور آج خداوند یسوع مسیح اس نے اپنا جلال بخش دیا ہے، اور جب اس نے جلال دیا ہے تو ہماری زندگیوں میں سب کچھ وہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ نکمی بات، ہر وہ گناہ، ہر وہ غصہ، تلخی اور ہر طرح کی ناپاکی اور بدی کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے، تاکہ خدا کے روح کو ہماری زندگیوں میں موقع ملے کام کرنے کا، کیونکہ وہ پاک ترین جگہ میں رہتا ہے۔ ہم اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم نے اسی پاکیزگی میں چلنا ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی
जो नापाक है वो खुदावन के साथ नहीं चल सकता। हम पाकीज़गी में जब चलेंगे तो फिर ही खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से ज़ाहिर होगा। तो हम एक कसरत की जिंदगी, एक जलाली जिंदगी, एक बहाल शुदा जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। और खुदावन यीशु मसीह ने वो सब कुछ जो आदम के गुनाह की वजह से छिन गया था उसने बहाल कर दिया है। वो जलाल खुदावन यीशु मसीह ने बहाल कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं उस बहाली में, कसरत की जिंदगी में, जलाली जिंदगी में चलना, तो मेरे अजीजों हमने हर उस बात को अपनी जिंदगियों से दूर करना है जो रुकावट बनी हुई है हमारी जिंदगियों में, कसरत की जिंदगी के फ्लो को नहीं आने देती। तो इसलिए मेरे अजीजों हमने अपने आप को खुदावन के लिए नए तौर से महसूस करना है, उसके साथ चलना है। ये बड़ा जरूरी है चर्च में जाना, कलाम सुनना, पढ़ना, लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है जो मुझे आए खुदावन कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अब खुदावन यीशु मसीह ने जब अंजीर के दरख्त को देखा तो वो समझा उसमें फल है, क्योंकि जो पत्ते हरे थे अब दूर से हरियावल नजर आती है। लेकिन मेरे अजीजों हमने फकियों फरिश्तियों की तरह नहीं बनना कि ज़ाहिरी तौर से सब ठीक लगे, लेकिन हमने अंदरूनी तौर से, दिल से अब खुदावन की पाकीज़गी में चलना है, क्योंकि खुदावन जो है उसकी हजूरी जो है वो पाक तरीन मकाम में है। तो जब हम खुदावन के साथ चलेंगे, उसके लहू से धुलकर उसकी पाकीज़गी में, तो एक जलाली जिंदगी, एक बहाल शुदा जिंदगी गुजारेंगे। और हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का, तरक्की का, बहाली का और उनकी जो बरकत है उनकी कुव्वत का वसीला बनेंगे और दूसरों को हम ब्लेस कर सकेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा कि अगर हम एक फतहमंद, एक कामयाब, एक सरफराजी की जिंदगी, एक जलाली और बहाल शुदा जिंदगी गुजारना चाहते हैं जिसको यीशु मसीह आया हमको देने के लिए, कसरत की जिंदगी, तो फिर हमने अपना पूरे तौर से खुदा के सुपुर्द करना है ताकि खुदा के रूह को मौका मिले और हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिले। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। और आज मैं दुआ करूंगा बीमारों के लिए, आपकी जो भी जरूरत है उसको खुदा उनकी हजूरी में पेश करें। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ, ये जो कलाम का बीज इन दिलों में बोया गया, उगे, बड़े, बहुत सा फल लाए, शरीर इसको छीनने ना पाए। खुदावन यीशु तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि वो जलाल जो आदम ने बागे अदन में अपने गुनाह की वजह से खो दिया था, तूने इसको बहाल कर दिया है। तेरा शुक्र हो, फजल कर कि हम इस जलाली जिंदगी में चलें। ये जिंदगी जिसको तूने बहाल किया है, रिस्टोर किया है, जो शबी गुनाह की वजह से और खराब होगी, तो तूने उसको रिस्टोर किया। फजल कर कि हम तेरे हम शक्ल हों। और खुदावन तूने हमको रास्तबाज ठहराया है, तूने जलाल भी बख्शा है। हम इस रास्तबाजी की जिंदगी में चलें, इस जलाली जिंदगी में चलें, ताकि हम अपने लिए, दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। और मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, एक एक को छू, एक एक को शिफा दे, एक एक के बंधन को तोड़, एक एक की हर जरूरत को अपने पाक खजाना से पूरा कर। इनके बदनों में जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दर्दें हैं, यीशु के नाम से जाती रहें। और इब्लीस के सारे कामों को, इब्लीस के सारे हमलों को इनकी जिंदगी और बदनों से यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं, क्योंकि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को
तबाह बर्बाद करे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू जिंदा है, तू मौजूद है, तू अपने तालबों को बदला देता है। तो अपने लोग के साथ हो, इनको बरकत दे, फजल कर कि ये जो जिंदगी जो तूने रिस्टोर की है, जलाल बख्शा है, और खुदावंद तूने सब कुछ बहाल किया है, इसी जिंदगी में चले ताकि हम अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए, दुनिया के लिए बरकत का वसीला बने, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। हम फिर मिलते हैं, और मेरे अजीजों मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। प्रेज़ गॉड।